अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ द इश्क़म की रोमांटिक सी 37 एपिसोड। तो जल्दी से चलते हैं कि इसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। थक तो बहुत गया हूँ, नींद भी बहुत आ रही है। आर यू श्योर तुम्हें कोई इशू नहीं होगा? वो एकदम ही उसकी तरफ देखने लगी, जिसका लहजा बहुत कुछ जताने सा होकर भी सादा था। भला इसे क्या मसला हो सकता है जमशेद के पास रहने से? वो तो हसरत ज़ादी थी। लेकिन फिर जमशेद के जुमले का मफ़हूम समझने की कोशिश में इसे देखने लगी, जो रफ़ से हुलिये में जब किसी ज़ीरू को चार्मिंग ना लग सकता था, शनाइल को लग रहा था। बल्कि कहते हैं, मोहब्बत होने के बाद आंखें शायराना हो जाती हैं। वो बिगाड़ को उलझन मानती हैं और बदसूरती को ज़रा सी बेतरतीबी। पर यहाँ तो वो दिखाई देने और चाहने दोनों में प्यारा साबित हुआ था। तुम्हें लगता है मैं तुमसे ज़बरदस्ती कर सकती हूँ क्या? वो सच में बहुत सयानी थी। जमशेद ने नासमझी से कंधे उचकाए, क्योंकि कहने का मतलब यही था, पर इसने डायरेक्ट ऐसा कुछ कहा ना था। तुम पर अभी भरोसा जो नहीं आया, कुछ कह नहीं सकता। अपने जबरन रोके कदम बढ़ाए, वो जमशेद के पास जा रुकी। दोनों बहुत करीब से एक दूसरे की आंखों में लिखी हर तहरीर पढ़ सकते थे। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा आ गया तो कैसे मालूम होगा? कोई हिंट दो। यूं ही उसके चेहरे पर नजरें फेरते शनाइल ने सवाल किया। तब तुम दस्तरस से निकल जाओ कि ये हिंट है? वो इतनी दर्द भरी बात मुस्कुराकर बोल गया कि कुछ लम्हे शनाइल सदमे की सी कैफियत में डूबी रही। मतलब जब तक हमारा रिश्ता कायम है तुम बेयकीन ही रहोगे मुझसे? वो अब भी सवाल पूछने से बाज ना आई। हाँ, मैं जल्दी यकीन करने का आदी नहीं। मेरा भरोसा जीतने के लिए तुमने भी तो अभी तक कुछ नहीं किया। वो शनाइल को मुर्द इल्जाम ठहराता भी बुरा न लगा। क्या करूं बताओ? वो बेताब बेकरार हुई। अपने खुले बाल बांध लो। जमशेद ने नजरें फेरते फासला समेटा और खूबसूरत से अटैच जगमगाते रूम कॉर्नर की तरफ बढ़ा। तो शनाइल ने जल्दी से बाल बांधे और जमशेद के पीछे ही इन रोशनियों की तरफ बढ़ी। दोनों अब पहले से ज्यादा रोशन लग रहे थे। सर्द हवा के झोंके तेजी से इन दो के चेहरों को छू रहे थे। सी, बांध लिए? भरोसा जीत लिया क्या तुम्हारा? अब तो सो सकते हो यहीं। वो उसके सामने आ रुकी तो बंधे बालों के साथ बहुत प्यारी लगी, जिसके चेहरे पर मुरझाए फूल की सी तड़प थी। थोड़ा सा। और हाँ, नींद में मुझे छूने की कोशिश करोगी तो बहुत जोर का थप्पड़ मारूंगा। ये ऑटोमेटिक होगा। जमशेद ने जिस तरह डराया, वो डरने के बजाय घबराया सा मुस्कुराई। यानी वो इस उम्मीद में था कि शनाइल ऐसा कुछ करेगी। तुम मेरे साथ एक रूम में कई घंटे गुजारने पर आमादा हो जिम, मेरे लिए यही बहुत है। वो उसकी इस तरह की अहद किसी सूरत मानने पर आमादा न था। जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं। उसकी कमर में हाथ डालते जमशेद ने उसके नाजुक वजूद को अपने मजबूत सीने की ओर सिरकाया तो शनाइल की आंखों में तीरगी उतरी। ऐसा करोगे तो कैसे संभाल पाऊंगी खुद को? जानते हो ना, मेरा दिल तुम पर बहुत बुरी तरह आया हुआ है। वो इतनी बदल गई थी कि एक मर्द की कुर्बत से बौखला रही थी। न जाने क्यों पर जमशेद को ऐसी शनाइल करार दे रही थी। अच्छी तरह अगर तुम्हारा दिल मुझ पर आता तो शायद मैं तुम्हें खुद को संभालने का ना कहता, ये फर्ज खुशी खुशी खुद अदा करता। पर हमारी कहानी काफ़ी पेचीदा और बेढंगी है। मैं अपनी पहले से बिगड़ी जिंदगी को मजीद बेतरतीब नहीं चाहता। तभी दूर रहना मुझसे, समझ गई? शनाइल की गाल पर उतरता आंसू अपनी दाढ़ी वाली रुखसार से रगड़ता वैसे छोड़े पलट कर कमरे का रुख कर गया। शनाइल ने जल्दी से अपने आंसू पहुंचे। तुम आराम कर लो, मैं एक दो कॉल्स करके आती हूँ। जब तुम सोकर उठ गए फिर कुछ डिनर ऑर्डर कर लेंगे। इजी होकर सो जाओ, बहुत दूर रहूंगी तुमसे। शनाइल ने जल्दी से रूम में आते झुककर मैट्रेस पर गिरा फोन उठाया और बिना जमशेद पर नजर डालती वो रूम से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होने पर जमशेद अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर फेंकता मैट्रेस पर तिरछा गिरा। न जाने क्यों दिल धड़क रहा था। शनाइल के जिस्म की खुशबू सर पर सवार हो रही थी। तभी से अपने ख्यालात चटकने में मुश्किल पेश आई। मुझे ये इतनी मासूम क्यों लगती है, समझने से कासिर हूँ। हालांकि हकीकत ये है, 100 चुड़ैलें मरी होंगी तो इसका जन्म हुआ होगा। अपने फजूल ख्यालात को झटके नींद हावी करने की कोशिश में जमशेद ने आंखें बंद की। थकन वाकई इतनी थी कि वो कुछ ही देर में नींद हावी होने पर सो गया। शनाइल 20 मिनट तक लौटी तो लम्हा पर दरवाजे के बाहर रुके, अपना तेज होता सांस इनहेल करते दुरुस्त किया और डोर ओपन करती अंदर आई। जमशेद को इतनी जल्दी सो जाता देखे वो मुस्कुराकर उसके पास आ रुकी। तुम मेरे पास हो, दिल चाह रहा है ये वक्त यहीं ठहर जाए। वहीं उसके पास बैठे फोन साइड मेज पर रखे। शनाइल ने गर्दन घुमाते हाथ बढ़ाकर जमशेद के बेतरतीब माथे पर आए बाल नरमी से हटाए, झुककर अपने होंठों को उसके माथे पर रखा और कोहनी का सहारा लिए वहीं सर को हाथ पर टेके वैसे ही झुककर इसको महबूबियत भरी निगाहों से देखने लगी, जो सच में करीब से भी दूर जैसा ही लग रहा था।
پر دل جس پر اٹکتا ہے وہ دل و جان کے لیے خاص بن جاتا ہے۔ مجھے تمہارے تھپڑ کا انتظار ہے۔ میں ٹھہری وعدہ فراموش اور بے ایمان، مجھ سے ایسی امانتیں نہیں سنبھالی جاتی۔ شنال نے وہ خواہش پوری کر لی جو حسرت بن کر کچھ دن سے اس کی جان پر بنی تھی۔ جمشید احمد نے تھپڑ نہ مارا، بس اس کی مضبوط گردن کی جامنی رگیں شنائل کے قریب آ کر اپنا حق وصول لینے پر یوں حرکت کی تھی جسے حلق تر کیا جاتا ہے، جسے دل رک جاتا ہے، جسے سانس بھرنا محال ہو جاتا ہے۔ شنائل نے واپس اٹھے اس کا سینے پر ہاتھ رکھا ہاتھ کھولا اور اس کی بازو پر سر رکھے خود بھی ایک ہاتھ جمشید کی طرف لپیٹ گئی۔ جمشید نے آنکھیں کھولتے اپنے جسم سے لگے اس بیکار دل کی دھڑکن محسوس کی۔ باخدا دل درد میں جھونک گئی تھی وہ اپنے ہر لمس سمیت۔ تم وہ واحد ہو جو پورے میرے ہو۔ ہاؤ لکی آئی ایم، ورنہ بہت سے لوگ تو اس کی حسرت میں ہی مر جاتے ہیں کہ کوئی ایک تو ان کا پورا اپنا ہو۔ میں کسی حسرت میں مبتلا نہیں مروں گی، میں تمہیں جی لوں گی، تھوڑا ہی صحیح۔ تم پورے اچھے ہو اور میں پوری بری، کتنی پرفیکٹ جوڑی ہے نا۔ میں اس تکلیف میں ہوں کہ میرا سانس لینا تم سے جوڑا جا چکا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو ستایا ہے میں نے، وہ بھی مجھے اس درد کا احساس دلانا چاہتا ہے، تبھی تمہیں میری زندگی میں لایا۔ وہ اس کی سرگوشیاں سن رہا تھا، سینے پر درد بڑھا رہی تھی ایک مکافاتی عمل سے لڑتی گناہ گار لڑکی کی سسکیاں۔ شنائل کے لمس کی چاہت و حدت اب تک جمشید کی آتی جاتی سانس پر برقرار تھی۔ گڈ نائٹ۔ شنائل نے چہرہ اٹھایا تو ایک بار پھر جمشید نے آنکھیں بند کر لی، جس کو دیکھنے کے بعد رو کر دل ہلکا کرتی شنائل بھی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ پر اب جمشید کیسے سو سکتا تھا خدا جانے۔ پچھلے 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے تھے۔ دوا کا ایسا گہرا اثر تھا کہ گریمل کس مسایا تک نہ تھا، جبکہ اس شخص کی شکل سے یزدان کو صرف نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تو بنا گریمل کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا قبر میں گاڑ دیتا، پر وہ ممی کے مجرم کو ہر اس اذیت و تکلیف کی سزا دینا چاہتا تھا جو اس کی ماں نے سہی۔ یزدان کے ہاتھ میں گن تھی۔ گریمل کے تمام لوگ بھی اس نشاور سپرے کے سبب کھڑے کھڑے گر پڑے تھے، اور یزدان کے ساتھ صرف جمشید کے 2 وفادار لوگ تھے جو باہر نگرانی پر فائز تھے۔ ایک تو فلائٹ، اوپر سے پچھلے 2 گھنٹوں کا انتظار یزدان کے اندر ہلکوڑے لیتی نفرت کو بہت حد تک بڑھا چکا تھا۔ تو نے ان ہاتھوں سے میری ماں کو چھوا تھا گریمل، آج تیرے یہی ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیری یہ آنکھیں پھوڑوں گا جن سے تو نے ممی اور ان جیسی بہت سی لڑکیوں پر گندی نظریں ڈالی۔ جاگ جا منحوس، ورنہ تجھے سوئے سوئے مار ڈالوں گا۔ یزدان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اٹھ کر گریمل کا گریبان پکڑے اس کی گردن دبوچی ہی کہ نشہ ٹوٹنے پر وہ ہوش میں آتے ہی گھٹن پر کراہتے اس اجنبی کو ہراساں ہوئے دیکھنے لگا۔ یقیناً اپنی زندگی کی آخری نیند لے لی ہوگی تو نے خبیث۔ گریمل نے یزدان کی کینہ توز نظروں پر جب اپنے ہاتھ ہلائے تو وہ رسیوں میں بری طرح قید تھے۔ کون ہو تم؟ جمشید۔ گریمل کے خواص بیدار ہوئے تو اسے سمجھ آیا کہ وہ جکڑا گیا ہے، تبھی گھبرا کر پکارا، جس پر یزدان نے پوری قوت سے گن کی پچھلی سائیڈ اس بری طرح گریمل کی گردن کی دائیں طرف ماری کہ دل ہراش سے سکتا ہوا وہ درد پر بلبلا اٹھا۔ جمشید کہہ کر گیا ہے اس کے اس باس کی دل بھر کر خاطرداری کروں۔ یزدان نے کرسی گھسیٹی اور ٹھیک گریمل کے سامنے بیٹھا، جس کی آنکھوں کے آگے موت تھی اور اس کا اس سے بخوبی احساس بھی تھا۔ کیا مطلب ہے کون تو سالے؟ گریمل حل کے بل مزاحمت کرتا داڑا، مگر رسیاں اس بری طرح اس کی کلائیوں میں بندھی تھیں کہ مزاحمت پر بھی درد کی لہریں اس آدمی کے اندر اتر رہی تھیں۔ عائشہ فاروقی کا وہی 8 سالہ بیٹا، سرپرائز! یزدان نے مسکرا کر بم پھوڑا، جبکہ یزدان کی مسکراہٹ میں ایسی وحشت تھی کہ گریمل کے جسم کا رواں رواں لرزا۔ دیکھ، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، مجھے چھوڑ دے، معاف کر دے، تو جتنا پیسہ کہے گا میں دوں گا، پر مجھے مارنا مت۔ گریمل کے سسکنے پر یزدان نے گہرا سانس بھرے ٹیک لگائی اور اپنا بوٹ اٹھا کر میز پر گریمل کے سامنے رکھا۔ منتیں کر، تب تک کر جب تک میرے دل میں لگی آگ سرد نہ پڑ جائے۔ یزدان کے بوٹ کو پکڑے گریمل 10 منٹ لگاتار منتیں کرتا رہا، سسکتا رہا، بلکتا رہا، اور اس ایک لمحے نے یزدان کو بتایا کہ گناہ کرنے والے اللہ کی سزا سے کسی صورت نہیں بچتے۔ مامی اس گلٹ میں مر گئی کہ کچھ ہو جاتا تو کیا کرتی، لیکن ماں تو یزدان نے کھو دی تھی۔ معافی تلافی سے کوئی واپس نہیں آتا، اس کی ماں نے بھی نہیں آنا تھا، پر گریمل کو چھوڑنا ممی کے ساتھ ساتھ انسانیت سے بھی ناانصافی تھی۔ گریمل اپنی ذلالت سے بری زندگی کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ یزدان کو نہ جانے کیا سوجی کہ بوٹ نیچے کرتے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتے اس نے گریمل کے ہاتھ کھول دیے۔ بھاگ جا، اگر 10 سیکنڈ تک تو اسٹوڈیو سے باہر نہ نکلا تو تجھے گولی مار دوں گا۔ گریمل نے گن تانی یزدان نے گن تانی اور تبھی گریمل نے دوڑ لگائی۔ راہ میں اپنے ہی تمام گرے بندھے لوگ دیکھتا
इनसे टकराता हुआ जब तक वो स्टूडियो के गेट से निकला, यजदान गन लिए टेरेस पर पहुंच गया था। गन का निशाना ठीक सड़क पर वैश्यों की तरह दौड़ते, ठुड्डे खाकर गिरते संभलते ग्रैमल पर था। और वो बार बार ऊपर को देखता, रफ्तार बढ़ा देता, और इससे पहले यजदान ट्रैगर दबाता, तेज रफ्तार ट्रक ने मोड़ से आगे आते चंद लम्हों में ग्रैमल की चीथड़े उड़ा दिए और इस शख्स की बाजू कटकर सड़क के पार जा गिरी। जबकि लम्हे में वहां ट्रक रुकते ही आसपास के लोगों की भगदड़ मची। सड़क पर ग्रैमल का गंदा खून बिखरा था और यजदान ने मुस्कुराकर सर उठाए अपने हाथ से गुनाह ना होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप बेहतर जानते हैं किसे कब सजा देनी है और किसे कब पछतावे और अजियत से निकालना है। मामा, आपका मुजरिम ऐसी ही मौत डिजर्व करता था। सुखी टेरेस से नीचे उतर आया, जमशेद के दोनों साथियों के कंधे थपकाए और इनसे हाथ मिलाता हुआ स्टूडियो से निकला। बाहर मची भगदड़ से बच बचाता एक आखिरी बार इस इबरत ज़दा शख्स पर नजर डाले दूसरी जानिब निकल गया। वो दो लोग भी ग्रैमल की मसख बाडी देखकर एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखते, गहरा सांस भरते मजमे की तरफ दौड़े, क्योंकि पुलिस यकीनन इनसे भी इस हादसे के लिए तफ्तीश जरूर करने वाली थी। बारान ने दद्दू और बाबा के साथ 11 तक खूब मस्ती की। लीजर और नरमीन की तो बस हो गई थी, तभी वो दोनों पहले ही चली गईं। जबकि बारान को भी नींद आई तो वो भी चला गया, मगर लीजे से एक बार फिर कल का टेस्ट रिवाइज करवाने अपने रूम में ले गई। दर हकीकत दुराब से बचने का हर बात था ये। वहीं ग्रैमल की एंड की खबर मैसेज की सूरत यजदान ने होटल पहुंचते ही भेजी तो दुराब ने कॉल बैक की। सुकून मिला तुझे? ले सजाब वार इतनी जल्दी निमट गया, पर दुराब जानता था इस वक्त यजदान पर किस कदर बारी लम्हे थे। दिल उसकी ऐसी मौत पर हरासा सा है वीरे। फिर भी मैं बेहतर हूँ। कल सुबह फ्लाइट है वापसी की। तू बता, शनाइल से मिलने गया? वो इस्लामाबाद में ही किसी होटल में रुकी है। यजदान ने सोफे पर नीम दराज होते पूछा। जल्द ठोकने जाऊंगा इसे। तू अगर ज्यादा डाउन फील कर रहा है तो वीडियो कॉल करूं? दुराब जानता नहीं था किस हराफाती को ये ऑफर कर दी। बेली डांस करके दिखाएगा। यजदान का फरमाइशी प्रोग्राम दुराब को हंसा गया। बकवासियात की डिग्री का गंद मेरे सामने अभी मत खोल। फोन में घुसकर तशरीफ सेक दूंगा। सलवा को कॉल कर ले, रिलीफ मिलेगा तुझे। दुराब ने मशवरा मुंह पर मारे ठक से कॉल काट दी। कि यज़दान का थकन से बुरा हाल था कि सलवा को कॉल करना भी बहुत मुश्किल लगा। सो जाकर काउच पर मुंह के बल ही लेट गया। अलबत्ता दूसरी जानिब मूड कुछ खराब खराब दिखाई दे रहा था। दुराब रूम में आया तो लीजे ने जानबूझकर दुराब से बचने को बारान को न सिर्फ जगा रखा था, बल्कि टेस्ट की तैयारी भी इस वक्त करवा रही थी। आज सोने का प्लान नहीं मेरे हैंडसम से बेटे का। एक संग दिलाना गोरी लीजे को नवाज दे। दुराब मुस्कुराकर बारान के बाजू में दबोचे बैठा। बारान ने मासूमाना से शिकायती चेहरा बनाते दुराब की तरफ देखा। मम्मू मुझे टेस्ट की अगेन तैयारी करवा रही हैं। कह भी रहा हूँ मुझे सब याद है, पर मान ही नहीं रही। मजलूमियत का शाहकार बने बारान ने अपना दुख बयां किया। लीजी ने फौरन से बारान की गाल छूते अपनी तरफ किया। मैं चाहती हूँ आपके फाइनल्स तक सब टेस्ट बहुत अच्छे हों। वैसे भी शाम से अब तक मस्ती की है ना, तो एक बार रिवीजन ज़रूरी थी। लीजे ने उसके आगे बुक की, जबकि दुराब ने हाथ पीछे ले जाते लीजे के बालों की चंद लटें पकड़कर खींची। आह! लीजे दुराब के हाथ पर हाथ मारते करा उठी, जिस पर बारान फौरन से गर्दन घुमाए पलटा। क्या हुआ मम्मू, दर्द हुआ है? बारान ने फौरन से लीजे के बाल छूते फिक्र से पूछा। तो वो दोनों कितने ही लम्हे बारान को ही देखते रह गए। नहीं बेबी, अब आपकी मम्मू को दर्द नहीं होता, ऐसे ही कीड़ा काट गया मुझे। अब फोकस करो अपनी बुक पर। लीजे ने दुराब की गोरी को रत्ती बराबर अहमियत ना देते ही कीड़ा तक कह दिया। हेलो छोटे लाडले, आ जाओ, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, मिलकर पार्टी करते हैं। दरवाजे पर बुराक जदून ने दस्तक देते ही अंदर जाके जब ऑफर की तो लीजे के चेहरे की बारान के उठकर दौड़ने पर हवाइयां उड़ी, जबकि दुराब का दिल चाहा दद्दू के गाल चूम ले जाकर। तुम दो ने भी अगर खाना है तो आ जाओ, वरना हम दो चट कर जाएंगे। बारहान ने फौरन से बुराक साहब का हाथ पकड़ा और अंदर फैली फंसों हेज सी चुप देखकर बोलते चले गए। मुझे भी खाना है। इससे पहले लीजे भी भागती, तुराब ने लम्हा लगाते उठकर राह में आते हंसकर लीजे की इर्द हथरे की घंटियां बजाई। तुराब ने डोर आगे किया तो लीजे को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भर लिया हो। मुझसे वाकई भाग रही हो या मुझे सताकर दिली तस्कीन मिल रही है। बाय द वे, मुझे भी खाना है। लीजे नूर नामी न्यूट्रिशियस मील। तुराब ने उसकी कमर जकड़ते चेहरे से चेहरा मिलाते लीजी की धड़कनें तेज की। छोड़े ना प्लीज। कमर में दुस्ती दुराब की बारी उंगलियों की दर्द पर लीजी की आंखों में शिकवा गुलाया। मेरी डिमांड पूरी करोगी तो सोचूंगा। वालहाना मोहब्बत आंखों में भरे दुराब ने शर्त रखी। आपकी डिमांड नहीं, डिमांडिंग फरमाइशी लिस्ट है जो मुझसे सुननी भी बहुत मुश्किल है। पहले मुझे बताएं, अमल किया था नीयत पर?
وہ خود پر فریفتہ محبت کی آتش سے گلابی مائل آنکھوں کو یکسر نظر انداز کر کے اپنا سوال کر گئی۔ کوشش کی تھی کامیاب بھی ہو جاؤں گا۔ رہی بات میری ڈیمانڈنگ فرمائشی لسٹ کی تو جتنا باغوں گی طویل ہوتی جائے گی۔ میں مس کر رہا ہوں تمہیں۔ وہ ہیزل براؤن آنکھیں اتنی قریب تھیں کہ وہ ان سے دراب کے دل کی ہر بے کلی تک جھانک سکتی تھی۔ تو پاس ہونا، استحقاق برے باری لہجے میں بولتی لیزے کی آواز سرگوشی بنی۔ اسے پاس ہونا کہتے ہیں کیا؟ دھیرے سے لیزے کے بالوں میں پچھلی جانب سے باری ہاتھ پھنساتے، جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھائے، سپید گردن سے نظریں وہ مشکل بچاتے پوچھا گیا، اور انداز اس لڑکی کے اندر تک سنسنی اتار گیا۔ بند ہو گئی بولتی، ناحق میرے حقوق سلب کرو گی تو تمہاری زبان تمہارا ساتھ کیسے دے گی عشقم؟ مجھے میری بہت زیادہ دیوانی ٹائپ لیزے چاہیے جو مجھے بھاگنے پر مجبور کر دے۔ یو نو وٹ آئی مین؟ اس لمحہ وہ دنیا کی ہر ریاکاری سے پاک، ہر بناوٹ سے ماورا، ہر جھوٹ سے پرے ایک بولا سا معصوم بچہ لگا جسے اپنی خواہش کہنے کا طریقہ ہی سمجھ نہ آیا۔ آپ بھاگنے کا وعدہ کریں پہلے۔ وہ سرمئی آنکھیں مقابل کے ڈر پر پوری آب و تاب سے چمکی۔ میری جان، یہ ایک مثال تھی کہ تم تاریخ بدل دو۔ ہنستا ہوا وہ لیزے کو مبخود کر گیا۔ مجھے تاریخ بدلنے کا کوئی ارمان نہیں، ہٹیں۔ تھوڑی ہمت کرتی وہ اس کا حصار جھٹک کر آئینے کے سامنے جا رکی، جس پر کچھ ہی لمحوں میں اسے اپنا اب دراب کے واپس حصار میں جاتا محسوس ہوا، اور اب نزدیکی اور گرفت ایسی تھی کہ دونوں کی دل کی دھڑکن مانو ایک محسوس ہونے لگی۔ قیامت تھا اتنا قریب و میسر ہونا۔ جذبات بڑھکا رہی تھی دراب کی سندلی موجودگی، ارمان دہکا رہی تھی اس فریفتہ شخص کی ادائیں۔ تمہارے دل کو واپس ارمانوں سے بھروں گا، میرے بنا سانس بھی نہیں لے سکو گی۔ لیزے کو اپنی پشت پر دھڑکتے دراب کے دل پر پیار آیا۔ جو شکوے اس شخص نے زبان پر دبا لیے وہ سب دل کر رہا تھا۔ کیا ابھی لے سکتی ہوں آپ کے بنا سانس؟ کیا لگتا ہے؟ وہ آئینے میں دکھائی دیتے دراب سے مخاطب تھی۔ لیزے نے اپنے ہلکے سے کیچر میں مقید بال بھی کھول دیے۔ اف، تمہارے بال لیزے، انہیں باندھ کر تم دنیا کی آدھی خوبصورتی قید کر لیتی ہو۔ مجھے لگتا ہے ابھی تم میرے بنا سانس لینے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہو۔ خود کے ساتھ اتنا ظلم، ناٹ فیئر۔ وہ پل پل سے خود میں بسائے اکسانے کی بھرپور کوششوں میں تھا کہ لیزے فوراً اس کے حصار میں پلٹی تو اس کے کھلے لمبے بال بھی چٹ کے گئے۔ خوشبوؤں کا جھونکا دراب کو سرور بخش گیا۔ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیزے نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ یہ موہنی مسکراہٹ دے کر دنیا کے کئی لطف خریدے جا سکتے تھے۔ تمہارے دل کے ارمان جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میرا فرض ہے۔ سنجیدہ ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ اوکے، مجھے ریڈی ہونے نہیں دیں گے؟ جب ہر طرف سے شکنجہ مضبوط ہوا تو لیزے کا دماغ سن ہونے سے پہلے آخری بار کام دکھا گیا۔ تو راب بچے سے سمجھ رہا تھا یہ بھی فرار کی کوشش ہوگی۔ ریڈی کیوں؟ ہم کہیں جا تو نہیں رہے؟ تو راب کے چڑھنے پر لیزے کی گھبراہٹ بھی شرارت بنی۔ آ تو رہے ہیں نا آپ؟ لیزے نے پھر سے بازوؤں کا ہار دراب کے گلے میں پرویا۔ کہاں؟ دراب جنجلاہٹ کا شکار ہوا۔ مجھ سے ملنے؟ لیزے نے پلکیں جھکاتے دراب کی گردن کے پاس سے رکھتے محمور سرگوشی کی۔ دراب کا کہا کمرے میں گونجا۔ لیزے، تم کیا چیز ہو؟ اتنی کیوٹنس کس سے ادھار لائی ہو؟ ذرا بتانا سامنے ہو کر۔ ایک تو وہ اتنا پیارا تھا، اوپر سے جب ہنستا تو قہر ڈال دیتا۔ لیزے بھول ہی گئی کہ خفا ہونا ہے۔ او ہیلو، میں پیدا ہی کیوٹ ہوئی تھی۔ ہنسے مت حیدر، روٹ جاؤں گی۔ چہرہ چھپاتے ہی لاڈ جتاتی وہ دراب کی بازوؤں میں قید آنکھیں موند گئی، کیونکہ اسے دراب کا گلے لگانا بہت پسند تھا۔ میں نہیں ہنستا، تم روٹنے کا سوچنا بھی مت۔ پیزا پارٹی جوائن کرنی ہے یا حیدر چاہیے؟ جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ دراب نے اس لڑکی کے جسم سے اٹھتی مہک و حسودگی اپنے اندر اتارتے نرمی سے پکڑ کر شرمیلی کوئن کو سامنے کیا، جس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ اسے حیدر چاہیے، پر اب وہ تھوڑی سنگ دل محبوب بھی تو تھی۔ مجھے پیزا نہیں پسند۔ لیزے کی سیاسی جواب پر دراب پھر ہنسا۔ اللہ نے وکھرا پیس دیا ہے مجھے، بہت مس کیا تمہیں۔ تم نے کیا؟ دراب نے سے یوں ہی حصار میں بڑے محبت سے تاڑتے پوچھا، اور لیزے اس کی نظروں کا محور دیکھ کر اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اگر اس نے ہاں کی وہ طوفان بن جائے گا، اور پھر لیزے میں اسے روکنے کی بالکل سکت نہ بچے گی۔ بالکل مس نہیں کیا۔ لیزے اس پر خود گلے لگی، اور انداز ایسا تھا جیسے اب حیدر سے دور ہونا نہ چاہتی ہو۔ ون کس پلیز؟ دراب کی سرگوشی پر وہ بازو جکڑتی مچلی۔ نو کس سچی نہیں ہوتی، گلے لگانا سب سے پیارا ہے۔ لیزے کا یہ لاڈ بھرا موڈ بہت مشکلوں سے دراب کو میسر آیا تھا، اور وہ آئینے سی نازک لیزے کے ہاتھوں میں اب من مرضیوں کا اختیار دے چکا تھا۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو لیزے خود ہی روبرو ہوئی، اور فاصلہ سمیٹ کر دراب کی سانسوں میں سانس لیتی اسے کچھ دیر محسوس کرنے کی اجازت
आँखों से देती दुराब को मसरूर होने पर मजबूर कर गई। ये जो पहले बात रद्द करके अगले ही लम्हे मान जाती हो ना, मैं मर जाऊंगा इसी चक्कर में। दुराब ने ज्यादा देर लीज़ी को ना सताते जरा पीछे होते बाहरी सरगोशी की तो वो अपनी बिखरती सांसें संभालने के बीच ही गूरी। मैं भी साथ ही टिकट कटवाऊंगी। सुना आपने, बारान हमारे बिना नहीं रह सकता, सो दोबारा ऐसी बात आपकी जुबान पर ना आए हैदर। लीज़ा ने उसकी गाल से होंठों को जोड़े डांटा। ऐसी डांट पर कोई कैसे होश में रहे। और इससे पहले दुराब इसे फिर से काबू करता, दरवाजे पर होते दस्तक पर मसूफ अपने जज्बात पर काबू पाते लीज़े से दूर हुए तो बारान साहब प्लेट में पिज़्ज़ा के 2 बड़े स्लाइस लिए अंदर एंट्री मारते मामा बाबा के पास आ रुके। और यू, और अब मुझे नहीं पढ़ना मम्मू, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। बारान का साथ सोने का प्लान सुनकर दुराब का दिल चाहा अब दीवार से टकरे मार ले। लिज़े तो शुक्र बजा लाई, अलबत्ता दुराब का दिमाग अब कुछ बड़ा करने पर ही आमादा था, क्योंकि बारान साहब भी विलन के फराइज निभाने मैदान में आ चुके थे। अब्बा जी, क्या ये सजावट यूं ही रहेगी? अब तो नादिया की शादी भी खत्म हो गई। रात का खाना आज भी सबका नादिया लोगों की तरफ था, क्योंकि वो अपने शौहर के साथ मैके आई थी। तो चूंकि सलवा सहेली थी तो इन सबको भी रात की तकरीब में मदऊ किया गया था। सलवा ने अभी तक चेंज ना किया था। पहले अब्बा जी की चाय बनाकर उनके कमरे में देने आई। नादिया की शादी खत्म हो गई तो क्या हुआ, इस करके दो लाडलों की शादी होगी, सजावट तो बनती है। अपने गुनाहों का इतराफ किए सजा के मुंतजर रिजवान अहमद दिल हल्का कर चुके थे, जबकि अब्बा जी की यूं शादी के नाम पर मुस्कुराने ने सलवा की गालें भी सुर्ख की। क्या मतलब, जमशेद की शादी होगी धूमधाम से, वो मॉडल इस हंसता हाल घर में आ जाएगी। मॉडलों के तो बहुत नखरे होते हैं अब्बा जी, अपनी शादी की बात नजरअंदाज किए रिजवान साहब के पास ही बैठे हैरत तो परेशानी में डूबी पूछने लगी। और रिजवान साहब की मुस्कुराहट गुड़ वाली चाय की चुस्की का मज़ा महसूस करते दुबाला हुई। मैंने जमशेद की तरबियत ऐसी की है कि वो इज्जत करना भी जानता है, करवाना भी। मैं इसे इस गुस्ताही पर सिर्फ इस शर्त पर माफ़ करूंगा कि अगर वो अपनी बीवी को इस घर रहने पर रजामंद करेगा। अगर तो इस लड़की में एहसास और मोहब्बत के जज्बात हुए तो वो जमशेद का साथ ज़रूर देगी। शाकिरा और सलमान भी खुश हो जाएंगे। अपनी सगी औलाद से ज़्यादा देर रूठा रहना नामुमकिन है। और एक बार सुखी के मुंह से माफी पालूं तो तुझे भी तेरे ससुराल का कर दूंगा। मेरे कंधों पर लदे पछतावे का बोझ अब कदरे कम हो चुका है। सुखी के नाम पर सलवा ब्लश की। इसे अब खुद यजदान के पास जाने में कोई एतराज न था। अब्बा जी, पर शाकिर चच्ची को आप मेरे वाली जमीन दे दें, फिर वो अच्छी हो जाएंगी, सब खुशी खुशी रहेंगे। मुझे क्या करनी है जमीन, सुखी को भी नहीं चाहिए होगी। मैं नहीं चाहती है कि यहीं दुनिया में रह जाने वाली चीज के लिए वो किसी का बुरा कर बैठे। सलवा के एकदम उदासी में मुब्तला होने पर रिजवान ने उसकी गाल थपकी। मैं तुम दो को शादी पर तोहफा दूंगा, आगे तुम दो की जो मर्जी कर लेना, खुश। सलवा ने फौरी बाबा से लिपटे हंसकर इस बाप का दिल भी निहाल कर किया। आप मेरे सुपर अब्बा जी हैं। चलें आप चाय पिए, मैं भी नमाज पढ़ लूँ। सलवा ने मुस्कुराते इजाज़त मांगी तो रिजवान उसकी खुशी पर जख्मी सा मुस्कुराए, क्योंकि दिल के मामले में उनकी सलवा न जाने किस दरवेश पर चली गई थी। 3 दिन से कोई अता पता नहीं, गुड मॉर्निंग ब्यूटी, गुड नाइट जान, बस यही प्यार है इनका। वैसे मेरे बगैर ऐसे लगता है कूच कर जाएंगे, और अब यूं लाताल्लुक हैं जैसे मैं कुछ नहीं, खुद ही कॉल करती हूँ। कमरे में आई तो मुसलसल कई दिन से यजदान का याद करना मिस करती उल्टा खफा हुई, क्योंकि वो तो फिर मैसेज करता रहा था। सलवा साहिबा को तो इसकी भी तौफीक ना हुई थी। व्हाट्सएप कॉल करती हूँ, साथ पिक्चर्स भी भेज देती हूँ शादी की। पहले तो तीनों दिन की पिक्चर्स में से सबसे अच्छी वाली यजदान को भेजी, फिर फौरी कॉल मिलाते फ़ोन कान से लगाया। सुखी अभी नींद में उतरा कि बजते फ़ोन ने बुरी तरह नींद से झंझोड़ कर निकाला। 3 दिन से मुंह नहीं लगाया और अब आ गई है मेरी नींद उड़ाने। काल काटी तो आगे जालिम ने तस्वीरें अरसाल करके जुल्म कबीरा कर दिया। बेचारा ठंडी सांस भरकर रह गया। मेरी कॉल काटी, नाराज हो गए क्या? एक बार मैं पास आई ना तो आपकी नाराजगी वाली नस ही उखाड़ दूंगी। सच्ची 3 दिन सर को जाने की भी फुर्सत नहीं थी। ये समझे हम भी शादी वाले घर के लोग थे। शिवा ने कॉल के बजाय वॉइस मैसेज भेजा। यजदान ने एहसान जताते अंदाज में सुना। आपको ये नस उखाड़ने का भरपूर मौका दूंगा, लेकिन वापस आकर। बहुत थका हूँ सलवा। आपने ये जो पिक्चर्स और वॉइस मैसेज भेजकर मेरे जज्बात को उकसाया है ना, इसका तो रिवेंज बनता है। बच के रहिएगा मुझसे। रिप्लाई टाइप किए, मौसूफ फ़ोन साइलेंट करके साइड रखे कुशन मुंह पर दबा गए, जबकि सलवा के होंठों पर रसीली मुस्कुराहट, जबकि चेहरे पर गुलाल रंग बिखर गए। सिर्फ बातें करते हैं आप मिस्टर सुखी। अब सलवा आपसे बिल्कुल नहीं डरती। इतराहट के संग खुशफहमी पर ही खुश हुए वो फ़ोन साइड मेज़ पर रखे वॉशरूम घुस गई।
जबकि बेचारी को पता नहीं था किस बला को हल्का ले रही है। जारी है, कैसी लगी रोमांटिक और लिटिल बिट एक्शन स्पेशल? ये नॉवल टॉक्सिक नहीं, सो मैंने विलन कैंड एक ही सीन में कर दिया। सब हैप्पी हैप्पी रखते हैं। बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं एपिसोड 38 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे तबसरे करना बिल्कुल मत भूलिएगा।